umalis dyan, ha? Okay. Asan na yung mga grupo? Walang pa. Okay, nasa na si Johan? Ganito, yung anak ko sumama sa akin, nagpakarga. Nagpakarga. Ano gusto? Nasa na birthday? Asan si Ate Adrina? Ay, ito pala. Si Ate Gina, yan pala. Ikaw ang birthday ko. Ayun pa, first family muna. Sila Joe muna. Picture mo na. Wala pala. Ito. Ay, may pause na. Doble mo. Sino? Si Ate Michelle. Takbo! Andre, bilis! Wala na yan mo na siya. Maganda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Johan. Happy birthday, Johan. Happy birthday, Johan. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Johan. Yeah, there's pamaypay. Di ba, Ami? Ha? Di ba kayo kita? Iba! mo, no? Wala na, Aya. Ano doon? Ayos ang mga taxi driver na yun. Hello! Inaantong na yan, Mi. Fast hawak. Takot. More? More? Wow! Oh, Nidan. Ik zei again, zei ze okay. Marunong ang kuya, inaatras na si Papa. Oy, baka dumiretso ka. New Year na New Year, pati yung putuhod mo puputok. Oo. Where's Mama Tess? Ang bilis, oh. Ang bilis, Papa. New Year. Tabi. tabi. You were hungry? Makatingin naman. Oh, ate ba'y Papa? Si Zelos. Ilang kilo yun? Heart out? No? Yes. Tinatakot kasi ni Lolo Mer eh. Ang tawag dyan, Spaghetti Tower Challenge. Okay? Whoever can build the tallest spaghetti tower will win. So you will use the marshmallow to connect the spaghetti. I will give you 20 minutes and whoever can build the tallest spaghetti tower will win. Okay?
Suko na to. Nahiga na. Yung buko na yung sa amin. Tulog lang. Dito pumatok. Pa-suspense! Pa-suspense yan natin! Kulay ng mata. Go! Kulay ng content. 1, 2, 3, go! Events. Events naman, events. 1, 2, 3, go!